Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa wasikilizaji, tunashukuru tena kwa pamoja leo kwa ajili ya neno la Mungu. Jina la Bwana na libarikiwe. Hivi na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tunashukuru neema hii tumepata tena kuwa pamoja na wapendwa wasikilizaji na watazamaji wetu kwa ajili ya neno lako. Utukubali basi, Roho Mtakatifu atuongoze mwanzo mpaka mwisho. Yeye ndiye mwalimu, acha atufunze kupitia neno lako kwa jina la Yesu Kristo, amen. Tunaenda mara moja katika usomi wa neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Tunasoma mstari wa 27 na 28, tutaruka mstari wa 31. Inasema hivi: Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, ndiyo, kwa mfano wake Mungu aliwaumba mwanaume na mwanamke. Mungu akawabariki na kuwaambia, muzae, muongezeke na mjaze nchi na kuitawala, mutawale samaki wa bahari, ndege wa anga na kila kiumbe chenye uzima kinachotembea katika dunia. Mungu akaona kwamba kila kitu alichofanya ni kizuri kabisa. Ikakuwa magharibi na kisha ikakuwa asubuhi, ndiyo siku ya sita. Amen. Tumesoma pale kitabu cha Mwanzo sura 1 mstari wa 17, mstari wa 18 na 31. Neno ambalo tunataka kulizungumzia leo ni changamoto kubwa katika ulimwengu wa sasa. Somo letu linasema kuzaa, kuongezeka na kujaza nchi ni baraka na agizo kutoka kwa Mungu. Kuzaa, kuongezeka na kujaza nchi ni baraka, lakini pia ni agizo kutoka kwa Mungu. Hili ndilo somo ambalo tunataka kulizungumzia, sababu kwa leo kuna mafundisho ambayo yanatembea ndani ya makanisa, yanatembea kwenye mitandao ya kuambia watu wapange uzazi, ijapokuwa si mafundisho ya kibiblia. Ninapozungumza hapa, najua ya kwamba watu wengi watapata msisimko mkubwa, lakini nataka kukuambia kwa somo hili ya kwamba kupanga uzazi siyo mafundisho ya kibiblia, ni mafundisho ya makampuni za kimaendeleo ambao tunazoea kuita maonishe, ndio zinazoea kufundisha mafundisho sawa yale. Lakini ndani ya Biblia, soma Mwanzo mpaka Ufunuo, hautapata mafundisho ya kupanga uzazi. Bwana wetu atusaidie sana. Kinachosumbua kwa ulimwengu wa sasa ni kwamba watu wote, usilimu wa leo ni kwamba kila mtu akuwe na mtoto mmoja, watoto wawili, kama mtu ameenda mbali wawe watoto watatu. Alafu mtu akisema nina watoto 5, nina watoto 10, ni kama vile ni jambo la aibu kwa leo. Na mtu kwa kuonesha kwamba yeye ni msilimu hapashi kuwa na watoto 5, hapashi kuwa na watoto 7, 10. Hapana, amekosea. Sasa leo tunakuja kufundisha ya kwamba kupanga uzazi, kuwa na watoto wawili, kuwa na mmoja, haiko mafundisho ya kibiblia. Kama utapata mtoto mmoja, sababu ndivyo Mungu alivyoumba mke wako. Kama utakuwa na watoto wawili, sababu ni vile Mungu alivyopanga upate wale watoto wawili, bila kutumia mambo ya sijui ya kiteknolojia ya mambo fulani fulani, sawa. Lakini hapa ninakuja kuzungumza na wale wote ambao wanasema watatumia madawa fulani. Mnajua namna watu wanatumia mitindo fulani fulani ya kujizuiza kuzaa. Sasa ninakuja kukuambia somo letu ni kuzaa, kuongezeka na kujaza nchi ni baraka na agizo kutoka Mungu. Bwana wetu atusaidie sana. Sherti unahakikisha ya kwamba umezaa watoto ambao Mungu alikusudia wazae. Hesabu ya watoto umeipata ambayo Mungu alikusudia uipate wewe. Hapana kutumia madawa, hapana kutumia vitu vya kujizuiza ya kwamba usilimu kusudi nionekane ya kwamba nimeendelea, sherti niwe na mtoto mmoja, niwe na watoto wawili. Siyo mafundisho ya kibiblia. Bwana wetu atusaidie sana. Mungu akishamaliza kuumba kila kitu, ule mstari wa 31 ndio mstari wa mwisho wa sura ya kwanza ya Mwanzo, maandiko yanatuambia kwamba Mungu akaona kwamba chochote alichokiumba kilikuwa sawa, kilikuwa vema. Ndiyo maana aliumba viumbe vimoja, siku zao za kuishi ni siku 7 tu, kile kiumbe kinatoweka, na akaona kwamba ni vema. Aliumba viumbe vimoja ambavyo vinazaa kila mwezi, na akaona kwamba ni vema. Kuna viumbe vingine vinazaa
mara moja kwa miezi mitatu, na akaona kwamba ni vema. Na kuna viumbe ambao vinazaa baada ya miezi 9, na ndani ya vile viumbe ndio tunapatikana sisi wanadamu. Mama akichukua ujauzito atavumilia mpaka miezi 9. Kuna viumbe Mungu aliviumba vinazaa watoto 3, 5, 10 na zaidi kwa mara moja, unavijua. Na kwa mwanadamu ni kuzaa mtoto mmoja, na kama Mungu amebariki zaidi watoto wawili, ile inakuwa kama ni jambo ya kushtukia. Na Mungu anaweza kuruhusu hata kama mtu azae watoto 3, 4 na kuendelea, lakini kikawaida ni kwamba mtu anazaa mtoto mmoja baada ya miezi 9 ya mama kuchukua mimba. Na hivi vyote Mungu akaona ya kwamba viko vema. Mungu katika miumbile yake alijua ya kwamba huyu mama anaweza kuzaa watoto 5, huyu anaweza kuzaa watoto 10, huyu anaweza kuzaa watoto 12. Mungu alijua na akaona kwamba iko vema. Alafu kuliko sisi turuhusu kuzaa wale watoto ambao tunahitaji kuwazaa kadiri jinsi Mungu alivyoumba na alivyokusudia kwetu, tunaleta mafundisho ya kupanga uzazi. Mimi nitazaa watoto 3 tu, inanitosha. Kuzaa watoto wengi sio usilimu, na sababu zinakuwa nyingi. Kuzaa watoto wengi inazeekesha. Kuzaa watoto wengi, maisha iko magumu, hatujui namna tutalea watoto, inaomba kuzaa watoto na akili. Hebu sikiliza, hakuna jambo ambalo wewe msikilizaji, mtazamaji, utakalo litumia kwa kumkosoa Mungu. Aliumba mwanamke akajua ya kwamba huyu mwanamke anaweza kuzaa mpaka watoto 8, anaweza kuzaa mpaka watoto 10, na akaweka taratibu kwa kila mama. Kuna wale wamama ambao wanazaa wanafatisha mapema, wengine wanazaa baada ya miaka 2, wengine baada ya miaka 3. Mungu akaweka taratibu kwa kila mmoja. Mkubali mke wako jinsi alivyo, na muunde jamaa yenu kadiri jinsi Mungu amekusudia, bila kutumia vitu vya kuzuia kuzaa, sababu mafundisho ya kupanga uzazi sio mafundisho ya kibiblia. Kuna mambo mengi ambayo tunayafanya kwa kuigaiga tu. Nilisikia wazungu hawazae tena mingi, na mimi nataka niwe kama vile mzungu, na hii inatupatia uchungu kwa Waafrika. Hata Waafrika ambao wanajiita wanakuwa na elimu, tunashangaa kwamba elimu yao kwa kuionyesha kwamba wana elimu wanaitia kwa kupima kuzaa. Tutazaa watoto 2 kama vile wazungu, tutazaa watoto 3. Msikilizaji na mtazamaji, fanya utafiti mahali ulipo, angalia nchi 10 za kwanza ambazo zinakuwa na wakaaji wengi, les 10 pays les plus surpeuplés au monde, les 2 premiers pays zenye ziko na watu wengi. Utagundua ya kwamba katika zile nchi, huenda kuna nchi moja tu ya Kiafrika, Nigeria, ndio inazoea kuwa miongoni mwa zile nchi, lakini utakuta ya kwamba baadhi ya hizo nchi au nyingi ya hizo nchi ni nchi za Asia. Na sababu neno la Mungu lituambia kwamba muzae, muongezeke na mutawale nchi, mutawale viumbe vyote. Mtagundua ya kwamba nchi ambazo zinakuwa na wakaaji wengi na ndizo nchi ambazo Mungu anaruhusu ziwe na maendeleo pia. Utaangalia kwamba, mtazamaji mwenzangu unayenisikiliza, ukiwa na simu ya mkono, ukiwa na kitu fulani na fulani, utaangalia mara nyingi kile kitu kimetengenezwa katika zile nchi ambazo zinakuwa na watu wengi. Utakuta ni made in China, imetengenezwa tu huko China, imetengenezwa tu huko China, sababu China ni miongoni mwa nchi ambazo zinakuwa na watu wengi. Fanya utafiti, utaona kati ya China and hizi nchi ndio zinakuwa nchi ambazo zinakuwa na wakaaji wengi, na utakuta ya kwamba na zinajitahidi kuendelea. Asia, sisi nchi ya Afrika, bara ya Afrika, tafadhali, nchi zetu nyingi zinakwenda kutafuta vitu huko Asia, sababu ukiangalia Asia ndio inakuwa na wakaaji wengi juu ya wakaaji wote ambao wanakuwa chini ya nchi hapa katika planeti Tere hii. Pei nyingi ambazo zinakuwa na wakaaji wengi ni za Asia, na utakuta ya kwamba sasa uchumi wa dunia nzima unaanza kuelekea huko Asia, sijue China, sijui huko end, sababu Mungu anawapatia mamlaka ya kutawala nchi kulingana na jinsi wametekeleza lile agizo la mzae, muongezeke na mtawale nchi. Bwana wetu atusaidie sana. Alafu Afrika, tukikamata wakaaji wote wa Afrika, utashangaa nchi moja ya ende au nchi moja ya China au China,
wakaaji wote wa nchi zote za Afrika kuzitia mahali pamoja. Wakaaji wetu wanataka kuwa tusawasawa na nchi moja sawa vile ya China. Alafu ukifika shine, huenda wamesema ya kwamba watu waanze kuzaa watoto 2 au 3, sababu wamegundua ya kwamba wamekuwa na wakaaji wengi sana. Alafu we Mwafrika, sababu na wewe ulitembelea huko Ulaya, ulitembelea huko Asia, unarudia unasema na mimi sherti niwe kama vile mzungu, nitakuwa na watoto 2, nitakuwa na watoto 3. Kuzaa watoto wengi sio usilimu. Unaiga bila kujua. Mungu akujalie kuelewa kupitia somo hili ya kwamba kupanga uzazi sio mafundisho ya kibiblia. Mungu ametuagiza tuzae, tuongezeke, tujaze nchi na kuitawala. Tutaitawala kupitia uzao. Tunapozaa, Mungu ataongeza akili za wazao wetu na itatupatia kuendelea. Alafu Waafrika wananishangaza, wanakuwa kama vile wanakuwa na aibu ya kuzaa na kusema ya kwamba hapana, ni gharama, kuzaa ni gharama. Alafu kwa nchi za Ulaya na za Asia, wakizaa mtoto, huyo mtoto ni servo ambayo itasaidia nchi yao kuendelea. Lakini kwa Mwafrika inaomba awe na haya na aibu ya kuzaa, sababu yeye akizaa ule mtoto ni gharama kwake. Mungu atuhurumie sana. Tunakuja kukutangazia katika somo hili ya kwamba tunahitaji kuzaa, kuongezeka na kujaza nchi. Hebu utaniambia, nitajaza nchi mie mwenyewe? Hautaijaza peke yako. Utazaa watoto ambao Mungu alikusudia uwazae, hesabu ambao Mungu alikugawia wewe uzae. Ikiwa ni watoto 5, ikiwa ni watoto 7, 8, 10, okay, zaa wale watoto, na mwingine atazaa wale ambao Mungu alimpangia. Hapana kuzuiza mama au mke wako kuzaa sababu unataka uwe msilimu na ile ndio iwe alama yako ya kuonyesha kwamba umeendelea. Unadanganyika. Bwana wetu atusaidie sana. Waafrika tungali bado na nafasi za kuweka watu. Populasio yetu yote kwa kuichanga ni sawa na populasio ya nchi moja ya China au ya End. Tuna haja ya kuzaa watoto, tujaze nchi. Kwa njia ile Afrika pia ipate nguvu kiakili na kimaendeleo. Bwana wetu atusaidie sana. Ndani ya Biblia sikuona kupanga uzazi. Ukiangalia maandiko utatembea ndani ya Biblia. Daudi alikuwa mtoto wa Yese, ni mtoto wa 8. Bwana wetu atusaidie sana. Ukikamata Ayubu alikuwa na watoto 10, wavulana 7 na wabinti 3. Ukiangalia Maria mama wa Yesu, ambaye yeye mwenyewe ndio anazaa Yesu, hakupanga uzazi kwamba yeye amezaa Yesu kama vile ni Mungu mzima na halafu aishie pale. Ukisoma kwa Mathayo 13 mstari wa 53 mpaka 56, utagundua ya kwamba baada ya kuzaa Yesu, mama wa Yesu Maria alizaa wengine vijana 4 au vijana 4 garson na mabinti wengine. Bwana wetu atusaidie sana. Na mabinti wengine walizaliwa. Ndiyo maana mpendwa msikilizaji, mafundisho ya kupanga uzazi umeitoa wapi? Huo usilimu wa kusema utazaa watoto 2 mtoto mmoja, umetoa mafundisho yale wapi? Unaweza kuniambia hata shairi moja ndani ya maandiko ambayo inasema kwamba tupange uzazi? Hayo si mafundisho ya kibiblia. Neno la Mungu linatuambia tutazaa, tutaongezeka, na hiyo ni baraka. Mungu akawabariki, akawaambia zaeni, muongezeke, mujaze nchi na muitawale. Bwana wetu atusaidie sana. Mpendwa msikilizaji, ndani ya Biblia hamuna maandiko ya kupanga uzazi, na nilitaka kukuonesha pia ya kwamba katika maandiko matakatifu, ukisoma Mwanzo sura 38 mstari wa 9 mpaka 10 yake, pale utakuta kuna ndugu mmoja jina yake Onani. Mungu alimuua sababu alikuwa anafanya ujanja. Alikuwa na mke lakini alikuwa anakataa kuzaa na ule mke, na alikuwa anafanya ujanja anapokutana na huyu mke kusudi wasizae. Mungu akachukizwa na ile jambo akamuua. Afu tunafanya mambo mengi ambayo yanachukiza Mungu, lakini tunawaza ni usilimu. Bwana wetu atusaidie sana. Mungu amekubariki na mke, unahitaji kuzaa sehemu ambayo Mungu alikujalia kuzaa, kushiriki uumbaji kulingana na jinsi Mungu alikusudia na alikupangia wewe. Bwana wetu atusaidie sana. Hizi hali za kusema nitazaa 2 watatu haiko mapenzi ya Mungu, ni ufundi wa akili zenu za kibinadamu. Watu wamoja wanaweza kufikiria kwamba huenda sisi hatuna elimu, ndio maana
kuja katika somo hili, kuna sehemu ya hili, lakini tunakuonyesha ya kwamba kuzaa watoto wawili au watatu sio alama ya usilimu na sio maandiko. Tunahitaji kuzaa watoto ili jamaa zetu ziwe na nguvu, ili bara ya Afrika iwe na nguvu. Tunahitaji kuzaa watoto, kuongezeka na kujaza nchi. Ni mpango wa Mungu na ni mapenzi ya Mungu. Hili ndio somo ambalo tumependa tukukumbushe mpendwa msikilizaji na mtazamaji, ya kwamba tunahitaji kuzaa na kuongezeka. Watoto tuwazae kadiri jinsi Mungu amekusudia kwetu. Tunapata makampuni nyingi na watu wengi ambao wanakuja kutushawishi, hebu mpange uzazi, mtumie dawa fulani, mfanye hivi na hivi, lakini hatupate watu ambao wanakuja kututangazia kwa sauti kubwa madhara ambayo wamama wanayapata ambao walipanga uzazi. Ni wachache tu wanafanikiwa katika jambo hili. Wako wamama wengi leo wanagonjwa, wana matatizo makubwa na ndoa zao zimepata magumu. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kupanga uzazi. Walipoanza kupanga uzazi wakaona kwamba ni jambo zuri na la sifa, linawapendeza, linajibu kwa malengo na mawazo yao, lakini madhara yalipoanza, hebu uliza wale wamama ambao wanapanga uzazi, wengi wana matatizo makubwa ambayo sina haja ya kuzungumzia hapa kwenye mtandao, lakini wako wengi, na wanapopata yale madhara na matatizo, kuna wengine hata ndoa zao zimekuwa na shida, zingine hata zimekufa kwa ajili ya matatizo ambayo imetokea. Mwaka moja baadaye, miaka miwili, miaka mitatu baadaye, miaka mitano baadaye walifunga uzazi. Wakati sasa mwili ya mama itaanza kureagir kwa ajili ya ile mambo ambayo mliyaweka kinyume ya miumbile ya Mungu, wamama wengi wanapata matatizo makubwa. Sasa hatupate watu kwenda kutuambia mtu fulani alipata matatizo juu ya kupanga uzazi, lakini tunapata tu watu ambao wanakuja kutuagiza, hebu mupange uzazi, mupange uzazi, mupange uzazi. Siyo mafundisho ya kibiblia, siyo mafundisho ya kimungu. Mungu kisha kuumba alibariki, akawaambia muzae, muongezeke na kujaze nchi. Hebu ninakuuliza, nchi ya Afrika imejaa kusudi tuanze kupanga watu? Au niseme tu juu ya pei yako au jimbo yako, province unayokuwa ndani imejaa, hakuna tena sehemu ya kuweka watu ili tuanze kupanga uzazi? Mbona hata ende China ambao zimeendelea sana mpaka sasa wangali wanazaa? Mpendwa msikilizaji, ondoka ndani ya ujinga huu. Kuzaa, kuongezeka, kujaza nchi ni baraka kutoka Mungu na ni agizo la Mungu. Kwa somo hili Mungu akusaidie kuelewa ya kwamba upate neema ya kuzaa watoto kadiri ambavyo Mungu alikusudia uzae. Kwa somo hili Mungu akujalie kuelewa ya kwamba kuzaa ni baraka. Kuzaa ni baraka. Kuzaa ni baraka. Kama leo tuko tunasema juu ya Waisraeli, ni kwa sababu wanakuwa na babu yao ambaye alizaa watoto 12, na baada ya kuzaa wale watoto 12 kila mtoto akakuwa taifa, na leo sasa ni nchi nzima, ni taifa ambalo linakuwa na nguvu. Ni nguvu ambazo zimepatikana, ni baraka ambazo zimepatikana kwa uzao. Bwana wetu watusaidie sana. Ninashangaa na Waafrika ambao tungali na matatizo hata ya hatujaendelea kabisa katika hali ya kutunza watu, katika hali ya kuendelea. Hatujakuwa bado na madaktari wazuri ambao wameendelea, vyombo vya kazi vya kutunza watu hatujakuwa nao vizuri. Alafu kuna watu ambao kwa kuonesha kwamba ni wasilimu wanaishia kwa kuzaa mtoto mmoja wawili. Kwa diri jinsi hatujaendelea sana katika hali za matibabu ya watu, utakuta ya kwamba alizaa watoto wawili na baadaye mmoja au wale watoto wote wawili wamefanya nini? Wamefariki. Sasa anabaki bila mtoto na anaanza kufadhaika. Anataka sasa apate tena mtoto wakati ambapo alishakuharibu namna yake ya kuzaa. Mpendwa msikilizaji, tunataka kwa somo hili Mungu akujalie kuelewa ya kwamba kuzaa na kuongezeka, kujaza nchi ni baraka na agizo kutoka Mungu. Mafundisho ya kupanga uzazi siyo mafundisho ya kibiblia, ni mafundisho ya wanadamu. Usiwe na aibu ya kueleza, nina watoto 7, nina watoto 10, nina watoto 12. Yatosha uwazae katika taratibu ya kibiblia, uwazae katika taratibu ya ndoa safi mbele za Mungu, na ile kwako ni baraka. Kwa nini wakufunulie tu kwamba ni gharama?
Daudi kijana wa mnane, yeye ndiye sasa amebeba sifa ya jamaa yake. Sasa baba yake angeishia kwa watoto 3 au 2, ingekuwa namna gani? Mbona Mungu alikataa wale kaka zake wote wakubwa ambao walikuwa wanapendeza kwa macho ya wanadamu? Mungu akujalie hekima na akili kupitia somo hili, ajifunue kwako na apanue mipaka ya somo hili ndani ya maisha yako na ndani ya maisha ya ndoa yako. Mungu atubariki na atujalie neema. Amina. Nataka kuomba juu yako mpendwa msikilizaji na mtazamaji, katika jina la Yesu Kristo tunashukuru kwa somo hili ambalo Mungu umetujalia tena pamoja na wapendwa wasikilizaji na watazamaji. Roho wako Mtakatifu ndiye mwalimu wa kweli, acha apanue mipaka ya somo hili ndani ya kila mpendwa ambaye amelisikia, kila mpendwa ambaye amelitazama, na aendelee kupata ufunuo mpya, kuelewa ya kwamba kuzaa, kuongezeka, kujaza nchi ni baraka kutoka kwako, na sio baraka tu, lakini agizo pia kutoka kwako. Ninamwombea msikilizaji huyu na mtazamaji, mjalie neema ya kuelewa kwa jina la Yesu Kristo. Amen.